टिकापुरको पार्कले मधुमा सर्छ। घोडा घोडी तालले सबैको लोभ्याउँछ मन। दोधारा चाँदनीको पुलमा अडिरहन्छ मन। खक्कर पाटन बढी मलिका सेती नदीको मिठो कलकल। अपिस आइपाल हिमाल राजकाँडाले पार्छ हर बिहान झलमल। नेपाली मनको एउटै आवाज, यो हो रेडियो पश्चिम आवाज, यो हो रेडियो पश्चिम आवाज, यो हो रेडियो पश्चिम आवाज। नेपाली मनको एउटै आवाज सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज 104.7 मेगाहर्ज। हामी पर्छौं। नमस्कार, कार्यक्रम रेडियो स्कुलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। लम्कीचुहा नगरपालिका शिक्षा शाखाको सहयोगमा सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज 104.7 मेगाहर्ज लम्की कैलालीद्वारा यस क्षेत्रका विद्यार्थीहरूका लागि शैक्षिक विकासमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यले यो कार्यक्रम प्रसारण गरिएको हो। कोभिड-19 का कारण लामो समयदेखि विद्यालय जान नपाएर घरमै बसिरहनु परेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै लम्कीचुहा नगरपालिका शिक्षा शाखाको सहकार्यमा सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाजले उत्पादन गरेको यो कार्यक्रम प्रत्येक दिन बिहान 8 बजेदेखि 10 बजेसम्म विद्यार्थीहरूका लागि तयार गरिएको हो। कार्यक्रममा हामी कक्षा 8 को अनिवार्य विज्ञान, अंग्रेजी र गणित विषयको अध्यापन गराउनेछौँ। अब प्रस्तुत छ कक्षा 8 को अंग्रेजी विषयको आजको कक्षा। Okay, good morning all of you, my dear students. Are you ready? Open your book, open your coffee, and ready for pen to write down some things. We have completed Unit 1 Travelogue, and in Travelogue there is a memorable journey of writer from Tarai to the hill. A writer was born in Birganj. The writer was born in Birganj, but writer had only heard that Khalegaon was a really beautiful place for homestay, and he was keen to go there. And writer's luck also favored him, and his parents made a plan to take him to the Khalegaon for 5 days during his vacation. So writer went there and he visited some beautiful places of Khalegaon. We have already read this, and today's we are moved toward the exercise. Open page number 4. Page number 4, Unit 1, Exercise 1. Okay, students, ready? Exercise 1. Listen carefully. And this is a homework for you, but you have not completed. Please correction your homework. 1 number. Fill in the gaps with the correct words from the list below. Fill in the gaps. There is gap, exercise 1, and fill the gaps with correct word from the list.
लिस्टबाट लिएर केही करेक्ट ओरहरू हामीले के गर्नुपर्नेछ फिल इन द ग्याप्स ग्याप्सहरूमा के गर्नुपर्नेछ फिल ए नम्बर We can live with a Gurung family. We can live with a Gurung family in a अब फिल गर्ने होम स्टे and learn their culture. Okay, move toward the B. We can stay a night in this. There is feel picturesque pictures village, and it reminds us of our culture. C. That food are produced without using chemicals. It means organic foods are produced without using chemicals. D. During the school vacation, many city people like to visit the countryside. Fill in the box. Countryside. E. Khantu dance, Krishna Charitra, Chakri dance, and Lama dance are the common cultural dance of the Gurung in Khalegaon. Number F. I was exhausted from the day's continuous walk. I was exhausted from the day's continuous walk. Completed your fill in the blanks, dear student. Okay, move toward the exercise 2. Exercise 2. Unit 1, exercise 2, page number 4. Okay, 2 number. Match the words in column A with their meaning in column B. A. Impression. Match of impression. Impression. Match of feeling that one gets about something or somebody. Impression को अर्थ के था feeling that one gets about something or somebody. B. Destination. गंतव्य. A place where somebody is going. Destination. A place. Match please. A place where somebody is going. Thrilled. Thrilled भनेको overjoyed. Match with overjoyed. Next D. Hospitality. सत्कार जसलाई भन्छौँ हामी hospitality. Friendly and generous behavior toward guest. Friendly and generous behavior towards guest. Okay, last match column A.
inhabitant, inhabitant, a person that lives in a particular place. Inhabitant. Inhabitant match with a person that lives in a particular place. Okay, we have completed exercise 2 also. Match the words with column A with column B. Dear student, सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज 107 मेगाहर्ज लम्कीबाट तपाईहरु सुन्दै हुनुहुन्छ। कक्षा 9 का भाइ बहिनीहरुको लागि विषय अंग्रेजी र यो कार्यक्रम रेडियो स्कुल केही समयपछि पश्चिम आवाजको युट्युब च्यानलमा पनि तपाईहरु सुन्न सक्नुहुनेछ र यसैगरी सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाजको अफिसियल फेसबुक पेजबाट पनि प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ। भाइ बहिनीहरु तपाई जहाँ हुनुहुन्छ, जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, तपाई आफ्नो कक्षालाई युट्युब च्यानल मार्फत भए पनि अफिसियल फेसबुक पेजबाट भए पनि तपाईहरु आफ्नो क्लासलाई निरन्तरता दिनुहोला। केही न केही आफ्नो सब्जेक्ट म्याटरमा हजुरहरु सिक्नु होला भन्ने अपेक्षाका साथ हामी यहाँ आएका छौं। हाम्रो अपेक्षालाई तपाई पूरा गर्नुहुनेछ भन्ने पनि हामी आशावादी छौं। ओके डियर स्टुडेन्ट, मुभ टुवर्ड द एक्सरसाइज रीड एन्ड आन्सर। रीड एन्ड आन्सर। क्वेशन नम्बर A, where did the writer go on holiday? पहिला तपाई बहिनीहरुले क्वेशन बुझ्नु पर्यो। Where means कहाँ, did the writer go on holiday? राइटर बिदाको दिन कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ अथवा कहाँ जानु भएको थियो? राइटर where did the writer go on holiday? राइटर छुट्टीमा कहाँ जानु भएको थियो? Write down answer please. A answer, the writer went. Write down question number A answer, writer went to, writer went to, please write down slowly, Khalegaon, on her holiday. On her holiday. On her holiday. Once again, answer. The writer went to. The writer went to Khalegaon on her holiday. Are you completed? Okay. Question number B. How many members were there on the journey? And who are they? How many members were on the journey? कति जना थिए त सदस्यहरू त्यो जोर्नी यात्रामा? तराई टु हिल्ली रिजन जर्नीमा how many members were there? कति जना थिए त? Who were they? तिनीहरू को हुन्? Write down answer. There were 3 members
3 members on the journey. Full stop. They were writer. They were writer himself and his parents Once again answer correct. There were 3 members on the journey. First off, they were writer himself and his parents. Full stop. Question number C. Where was the writer from? Where was the writer from? Writer कहाँबाट जानु भएको थियो? कुन ठाउँबाट जानु भएको थियो? Answer. C answer. The writer was from Birganj. Once again, the writer was from Birganj. Okay. Question number D. Did the writer like घलेगाउँ? के राइटरलाई घलेगाउँ मन पर्यो त? Did the writer like the घलेगाउँ? Next question. How do you know? तपाईले कसरी थाहा पाउनु भयो कि राइटरलाई घलेगाउँ मन पर्यो या मन परेन? Write down answer. Yes. The writer likes घलेगाउँ. Writer likes घलेगाउँ. Very much. Very much. Comma. Because she enjoyed their by its scenery, comma, hospitality,
of the people. Of the people. Okay, question number E. How were the writer and her parents treated in घलेगाउँ? कसरी राइटर र उनका प्यारेन्ट्सहरूलाई त्यहाँ ट्रिटेड गरियो, कस्तो सत्कार गरियो अथवा कस्तो व्यवहार गरियो राइटरलाई त्यहाँ घलेगाउँमा? Answer E answer. The writer and her parents were treated with proper hospitality. Proper hospitality in घलेगाउँ. In घलेगाउँ. Full stop. Question number F. Describe घलेगाउँ in 5 sentence. 5 सेन्टेन्समा घलेगाउँको बारेमा तपाईहरु व्याख्या गर्नुस्. कस्तो छ घलेगाउँ, के छ त्यहाँ, व्यवहार कस्तो छ, त्यसको बारेमा घलेगाउँको बारेमा डिस्क्राइब घलेगाउँ in 5 sentence. Write down, dear student. Number 1, F answer. Number 1, घलेगाउँ. Write down. घलेगाउँ has cluster house. घलेगाउँ has cluster house. Cluster. Spelling of cluster is C-L-U-S-T-E-R-E-T. Cluster house. Full stop. Number 2. Almost all the habitant HABITANTS है, habitants भनेको त्यहाँका बासिन्दाहरू. Almost all the habitants of घलेगाउँ are गुरुङ. Almost all the habitants of घलेगाउँ are गुरुङ. Third sentence about घलेगाउँ. Write down. The village has the facility of
homestay. The village has the facility of homestay. 4 sentence about Kharegaon. They perform cultural dance. They perform perform cultural dance. Last sentence about Kharegaon is number 5. Write down. Annapurna Himalayan range. Annapurna Himalayan range can be observed. OBSER video observed भनेको देख्न सकिन्छ. Observe from village. Observe from village. Full stop. These are 5 sentences of Kharegaon. विद्यार्थी भाइ बहनहरु, अब एक्सरसाइज युनिट 1 एक्सरसाइज read and answer 2 page number 5. Read the text again and reorder this sentence is your homework for tomorrow. Okay, text read गर्ने, then order sentence को order हरु ranking हरु तल माथि छ. sentence order लाई 1 by 1 के गर्ने, order बनाउने. First which sentence, second which sentence, third which sentence. Reorder this sentence is your homework. Okay, सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज 104.7 मेगाहर्ज लम्की र अनलाइनमा रेडियो पश्चिम आवाज org.np मा तपाईहरु रेडियो शिक्षा कार्यक्रम लम्पी चुवा नगरपालिकाको शिक्षा शाखाबाट सहयोगमा रेडियो पश्चिम आवाज सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाजबाट तपाईहरु कक्षा 8 को लागि अंग्रेजी विषय अहिले सिक्दै हुनुहुन्छ र के यो कार्यक्रम फेरि रेडियो स्कुल केही समयपछि पश्चिम आवाजको युट्युब च्यानलमा पनि सुन्न सक्नुहुनेछ. त्यसैगरी रेडियो पश्चिम आवाजको अफिसियल फेसबुक पेजबाट पनि प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ. तपाईहरु जहाँ हुनुहुन्छ, जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, रेडियो कार्यक्रम रेडियो शिक्षा तपाईहरुकै लागि हो. भाइ बहिनीहरु नछुटाइकन सुनिदिनु होला भन्ने चाहिँ अनुरोध गर्दछु. ओके, दिस मच फर टुडे. सी यू टुमारो. ओके, बाइ बाइ. आदरणीय श्रोता, तपाईले अहिले सुन्नुभयो अनिवार्य अंग्रेजी विषयको कक्षा 8 को आजको कक्षा. लम्कीचुवा नगरपालिका संघको सहकार्यमा सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज 104.7 मेगाहर्जले उत्पादन गरेको यो कार्यक्रम प्रत्येक दिन तपाईले यसै समयमा सुन्दै आइरहनु भएको छ. भोलि नयाँ कक्षाका साथ उपस्थित हुनेछौं. आजका लागि कार्यक्रम रेडियो स्कुलबाट हामी सबै बिदा हुन्छौं. नमस्कार. कोभिड-19 ले गर्दा घरमै बसेका विद्यार्थीहरूका लागि लम्कीचुवा नगरपालिका संघको सहकार्यमा अब रेडियो मार्फत घरमै बसेर पढ्नुहोस्. कार्यक्रम रेडियो स्कुल. हाम्रो मालिका एफएम 79 मेगाहर्ज, एफएम रेडियो स्टार 95.3 मेगाहर्ज र सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज 104.7 मेगाहर्जमा एक साथ. अब प्रत्येक दिन बिहान 7 बजेदेखि 11 बजेसम्म
कार्यक्रम रेडियो स्कुल कक्षा 8 का लागि सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज 104.7 मेगाहर्ज। विषय विज्ञान बिहान 8 बजेदेखि 8:40 बजेसम्म। विषय गणित बिहान 8:40 देखि 9:20 सम्म। विषय अंग्रेजी बिहान 9:20 देखि 10 बजेसम्म। कक्षा 9 का लागि एफएम रेड स्टार 95.3 मेगाहर्ज। विषय विज्ञान बिहान 7 बजेदेखि 7:40 सम्म। विषय गणित बिहान 7:40 देखि 8:20 सम्म। विषय अंग्रेजी बिहान 8:20 देखि 9 बजेसम्म। कक्षा 10 का लागि हाम्रो मालिका एफएम 99 मेगाहर्ज। विषय विज्ञान बिहान 9 बजेदेखि 9:40 बजेसम्म। विषय गणित बिहान 9:40 देखि 10:20 सम्म। विषय अंग्रेजी बिहान 10:20 बजेदेखि 11 बजेसम्म। लामो समयदेखि विद्यालय जान नपाएर घरमै बसेका विद्यार्थीहरूका लागि यो सुवर्ण अवसर। त्यसैले विद्यार्थी तथा अभिभावकहरू बिहान 7 बजेदेखि बिहान 11 बजेसम्म रेडियो खोलेर बस्नुहोस् र अध्ययन गर्नुहोस्। कार्यक्रम रेडियो स्कुल